Merit tapi basah guys semua bala kita tik seruran bergulai ngau kami ba Aiban. Depan catra seri studio BRTM Kuching Aiban lemai sarito hari 5 12 hari bulan 8 bergulai ngau aku Vanessa Mering. Kita ngepun ke Aiban ngau berita tu. Status kualiti angin di Seri Aman ngerikut ke tik pemaduk tinggi nakak pukul 5 lemai tadi. Bak baca IPU tik pemaduk baru ke dipandang bak website UPS Rampak Menua. Seri Aman ngerikut ke baca IPU 153. 11 kandang nur ngerikut ke baca IPU Jelania Pemersi ianya IPD Serian MCA QM 78 ditangkan ke Semerahan 64, Kuching 62 ngau sama laju 71. Siti Nur Kebukai ngerikut ke baca IPU Tik Bersih ianya Kapit 34. Baca IPU antara kosong ngagai 50 di kategori kebersih, 51 ngagai 100 jelan pemersi, 101 nyentuk ke 200 endak manah ke pengerai, 201 ngagai 300 balat endak manah ke pengerai, lalu lebih 300 tahu nganuk nyawa. Sarawak Energy ngerintai ke sekedap pengawak dikena ngelaku ke e-mobility di Sarawak. Sapit Menteri Kuasa Karan Ngau Kelestarian Rampak Menua Dr. Hazlan Abang Habni madah sekedap hari pengawak tu ianya company-nya merambu dekat ngerembai ke rangkaian pengecasan mobiliti elektrik Mungkur Selampur Sarawak. Jam kedia tu isi semak 20 pengecas ke diguna mensia mayuh di negeri Kuching ajak. Berbangaunya Sarawak Energy megak madah ke ngau nakak uliah dekat mai masuk mayuh hagi motosikal elektrik kena merangsang pengeluar numbuh ke kilang ngagak motosikal elektrik di Sarawak. Tuk ketegal perengkap pengangkut elektrik oleh ngelimat ke ungkus pengangkut kelimpah manah ke Rampak Menua. Sarawak Energy megak bisik merambu ngatur program kampung hijau untuk nyerangkum mobiliti elektrik ke uliah dipenggik di Menua Pesisir. Bak peneran berita Dr. Hazlan madah kelanggurnya dipadah ke Raban E-Mobility Sarawak Energy lebuh tik nemuai merik basah ngagaya di Kuching. Perkara kebukai ke bisik dirandau maya penemuai tu ianya pengawak tik dipejalai ke Sarawak Energy bergulai ngau upis pemansang ekonomi Sarawak serta gerempung pengimport ngau dagang perengka pengangkut Melayu Malaysia timai tamak mayu hagi kereta elektrik bateri ke Sarawak. Kelimpah kemampanan bak sektor pengangkut enggau pugu tuju ia dikena ngurang ke pelepasan karbon ungkup Sarawak. Perintah Sarawak merik langgur ngambil ke UPS Lada Malaysia MPB bergempung ngau UPS Tanah ngau Survey JTS Sarawak berkenaan ke teknologi moden kena ngemansang ke pengawak bertanam lada. Chairman MPB Baharudin Dato' Moksen madah JTS Sarawak ngembuan siti teknologi pengurusan tanah tidak dikumbai sistem maklumat geografi GIS. Baharudin Dato' Moksen madah kari teknologi GIS tu uliah nuku ke kualiti tanah nengapan siap topografi. Ketiap bengkah projek terdekat di pejalai bak sesebengkah kandang dur nyengkawam projek bertanam bertupi. Ia madah ke perkara tu dipansut ke Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng rambau penemuan merik basari pengurusan MPB di Wisma Bapa Malaysia Kuching Saritu tadi. Bulan 7 tu tadi, JTS Sarawak sudah menang anugerah pencapaian khas Aritik berkenaan ke GIS rambau Convention GIS tik pemaduk besar di dunia ke diatur di Amerika Syarikat. Nangkan kenyak Baharudin madah ke MPB megak bergempung ngau upis Menteri Bertanam Bertupik Moden ngau pemansang kandang negeri serta upis dagang temuai industri kreatif ngau performing arts dikena nguliah ke pemendar ngatur Convention Komuniti Lada Antarabangsa IPC di Kuching tahun baru. Ku ia antik semak awamnya mujur diatur di Sarawak tu ukai semina oleh ngelaku ke industri lada Malaysia serta nersak market baru tang megak ngangkat ke nama Kuching nyadi palan ngatur pengawak besar bertaraf antarabangsa. Company ngagak rumah ngau company telekomunikasi diperansang nyediakan akses servis broadband ngagai sidak kediau bak kandang nur perumahan ti di Gagak Sidak. Kepala Sekretari Opis Communication ngau Multimedia Datuk Seri Muhammad Mentik madah inisiatif tu uliah ngangkat ke pengawak perintah ngerembai ke guna internet setipak ngau 7 pelan jalinan digital negara jendela.
ia madah ke internet ke disambung nang Siti Ari penetap dikenal nguliah ke Pemendar Merambu tau ke KM. Garis pandang pun telah disediakan kepada pemaju-pemaju perumahan dan juga mereka yang terlibat dalam pembangunan untuk turut sama menyediakan kemudahan jalur lebar ke kawasan pemajuan yang diperlukan, seperti juga kemudahan-kemudahan lain iaitu air dan juga elektrik itu sendiri. Jadi ini merupakan satu tambahan kepada apa yang ada sekarang. Bertemu baru, Rang Undang-Undang RUU Anti Gangguan Seksual 2021 AGS 2021 dikemendarkan di Dewan Negara empai lama kudah dekat diterit berenggat-renggat nitiah ke fasal pengudah dipersetuju ke Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Raban Bangsa Datuk Seri Rina Harun Madah ia dekat belabuh engau evocation ianya ngirik pemerhati pelajar engau penemu senentang RUU-nya ngagai mensia mayuah kedekat di pejalai bak siri jelajah di selampur Malaysia. Secara berfasa. Datuk Seri Rina madah ke penyelai RUU tu ia dekat diterit berenggat-renggat lalu hari 27 iti fasal. Ia boleh diterit nitiah ke sekedap fasal ti diasai ke patut disedia. Udahnya upis menterinya dekat ngagak peraturan gau garis lalau pengudah undang-undangnya di Gazette. Ia megak madah ke tribunal ke bagi anti gangguan seksual dekat Belabuh dulu di Lembah Kelang lalu dikerembai ngagai menua gau pelilih menua bukai nitiah ke tangkup gunaya. Pasal dalam rang undang-undang tu megak dekat netap ke tribunal tu uliah bawa mbak dini-dini sebarang maya antik semak bisik perkara ke dekat diputus ke tribunalnya. Kuya nitiah ke fasal 4 rang undang-undang tu, tribunal patut bisik presiden serta sapit presiden ke dipadu hari Raban Pemekuh undang-undang gau kehakiman. Dewan Negara kemari udah ngemendar ke rang undang-undang AGS 2021. Akta ti dikena ngada ke undang-undang ke siti hak tebus rugi ungkup siapa-siapa ti dikacau cara seksual. Penumbuh tribunal ungkup anti gangguan seksual merangsang pemerhati senentang gangguan seksual serta ngada ke undang-undang bak perkara kebisik kawul gauya. Tim MySet Promax hari upis Menteri Nembiak Lumba Engau Pemansang Orang Dagang nyadi champion bak mini convention kumpulan inovatif engau kreatif ti diatur upis Menteri nyampu. Sidak menang hari projek application online ke dikumbai Volley Youth Care ianya application Volunteers Connection of Sarawak tinggal mendar ke volunteer ngerejista diri hari baru upis Menteri engau gerempung-gerempung Nembiak bukai kena ngelaku ke gerempung engau aktiviti komuniti sidak. Sidak Maik pulai prize duit RM1,000 piala ngau sertifikat. Penduduk kedua pulai ngagai kem Nembiak Kemuyang Sibu hari projek DIY Portable Wall Climbing lalu bak penduduk ketiga Cili Padi PB MySet Sibu hari projek Portable Field Sprinkler. Sidak sama Maik pulai prize duit RM800 engau RM600 beserta piala ngau sertifikat. Prize-nya disuak ke Menteri Nembiak Lumba Engau Pemansang Orang Dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah di Kuching. Dulu lagi bajaku ia Datuk Seri Abdul Karim madah ke pekit innovation tik bakanya berguna ke pengeransian titik tinggi kena nempak utai ke baru tau ke kena ngangkat ke pemanah innovation kendang udah bisik. Kuya semangat ngemeran ke innovation gau kreativiti buat raban pengerja pengawak berguna dikena ngangkat ke quality service ke diberi ngagai mensia mayuah serta ngarap ke pengerja pengawak upis menteri terus ngigap buah penemu kebaru. Konvensyen bak pengelamat 2 harinya ada pasuk 110 ikut penyerta hari 15 itik tim hari 24 buah upis menterinya bak selampur Sarawak. Tuju ngatur pekit tu kena nyungkap prestasi ngau melestari ke budaya innovation bak pengerja pengawak Perintah Sarawak.
Kes COVID-19 tiagi berampit di Sarawak direkod ke nambah. Kalai bisik 864 itik kes kemari nyengkau 60 itik kes baru. Nitia ke portal COVID Now hari pemayuhnya 2 itik kes benung di perubat ber-ICU serta berguna ke kerban kenaan seput lalu sitiagi kes megak ber-ICU tang nadai berguna ke kerban kenaan seput. Portal tu megak madah ke bisik 753 itik kes benung di kuarantin di rumah lalu 108 itik kes dipasuk ke ngagai hospital. Pemayuh katil di hospital kena merubat pesakit COVID-19 enggau ukai COVID-19 udah nambah ngagai 75.4%. Pemayuh katil ber-ICU ke dikena ianya 49.3%. Berbak enggaunya 14,654 ekor orang udah tuai tau ke 4.2%. Udah bejek 2 tucuk dos penggalak nyengkawum 113 ekor penerima kemari. 260,407 tau ke 74.8% ikut orang berumurnya megak udah bejek sitik dos penggalak. Orang besar tuai 32,709 ikut tau ke 1.6% udah bertucuk 2 dos penggalak nanti dibanding 1,575,545 ikut orang ke udah bertucuk sitik dos penggalak. Seminat 13 ikut nembiak ke berumur antara 12 hingga 17 tahun udah bertucuk 2 dos penggalak lalu seminat 71 ikut anak miet ke berumur antara 5 hingga 11 tahun udah bertucuk sitik dos penggalak. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai kelemai itu. Sama-sama meh Kitai ngericah ke pengerami ngintu bulan kebangsaan aram sama ngitau ke jalur gemilang. Salam keluarga Malaysia. Ngotok aku Vanessa Mering madah Kediri mupok dulu.